May buntag atong pagyupo sa atong proud kaayo nga mayor karong buntaga. Palapakan nato Mayor Freddy Siao, atong Vice Mayor, at of course atong pinalangga si Francis Salsos. Dako kaayo nga manggarpo sa atong mga DepEd nga naa karon, no? Sir Jonathan ug tanan nga team sa DepEd. Palakpakan nato sila. No, kung proud sila, mas grabe nga proud kitang mga Iliganon. Labi na sa atong mga athletes nakakapot og mga medals for ingana kadagan for the first time in the history of our palarong pambansa. So grabe ka na ka-achievement ug tinuod ka na ang atong suporta sa atong DepEd dako kaayo. So wala nga katong nadawat na ganin nila katong ilang allowance, no, nga nagpa-picture pa gid sila ilang ipay. Overwhelmed po kayo, no, nga ang impact sa support nga gihatag, and definitely it boosted the morale of our coaches and our athletes. Masigud sa kalayo. Actually gusto tani mo adto dito pero has ka malayo akayo, no, ang travel time. Pero palakpakan nato sila ng mga Iliganons for this achievement, kay this is history in the making. Then, starting next week, ako pong i-acknowledge ang atong City Hospital, ang CTLMH na host karon. Palapakan nato sila for all the innovations, katong mga accomplishments na na-achieve sa atong City Hospital for the past 3 years, headed by, of course, ang atong Dr. Daguman. Salamat kayo. Palapakan nato ang atong City Hospital, headed by Dr. Daguman. Starting next week, kay karong month is a very special month for Iligan. Mamagit kini ang atong 75th year. Nakita yung mga trivia, no, of the history of the local government. So starting next week sa flag ceremony nato, siguro pag hinahinay na mag-research kamay, kanami mga questions ka among ilabay during the flag ceremony, then apod kita ginagmay nga prizes, no? Kita yung mga pinakaunang mayor, pinakaunang treasurer, uban pa, no? Anything that we can think of na mga questions that all of us should be familiar in line with our celebration of the Adlaw sa Iligan. And then, siguro ako lang i-remind, no, na by June 15, nakita'y pasidungog. Of course, June 12, ang atong military parade. So all the employees should be present. Your attendance will be checked, no, during the Independence Day parade. That's a military parade. And then June 15, though dili ni tanan maka-attend, but we'll be having for the first time our pasidungog. Wala ginato ni, no, wala ni na dili ko na nga celebration ang atong ginabuhat in the previous years. Nakitay pasidungog sa atong mga service awardees katong 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 have been serving us for the longest time. Apilahan na atong mga retirees, model employees of past mayors. So this is a formal event. So biyangyo lamang tanan nga maka Filipiniana o parong on the 15. Katong mga na-invitation, dili ko ni tanan nato offer kay limited ang atong venue. On June 16, ang atong celebration sa atong 75th year, biyangyo lamang tanan nga dinita mag-celebrate sa atong City Hall na atay flag ceremony, na atay historical walk, o tanan departments, pag-andam-andam na mo sa inyong mga exhibit of the history of your respective departments, no? So, ang atong mag-spirit na si Attorney Badillas, o ang atong GSO, no, silang Mamila, together with the history department, silang Christian Aguado, kinatay walang history walk, no, nga atong i-set up dina sa atong City Hall. Dayon, of course, pagkahapon, nakitay cheer competition per department. So kamo na'y bahala sa inyong pakulo. Mga 5 minutes lang nung tawagon ninyong department. So we'll have the street dancing competition, nakitay float competition, dayon nakitay
performances diri pagkagabi na kitay concert. No, so concert illegal night. Nakita yung mga bisita from Manila, nakita yung bisita also. Hopefully, naka-confirm na ba ito si Senator Bongo, no? Wala pa, not to be confirmed. But our artists are already confirmed, no? So, i-finalize na, but expect that we'll have a very, very good preparation karong June 16 sa atong adlaw sa Iligan. So, all employees, morning and afternoon, dapat na diri, no? Ang atong attendance will also be checked. Dagat po kita activities for this month. Actually, i-announce naman ito ni OAS kaganina. Ang atong, we are also happy to report to you no, si Jody Santa Maria is here no, through the effort of our City Tourism Office to again feature our city in a national TV. So happy kay kita kay na travel show na i-present ang Iligan City, and then ang Smart Pay usab nagpinirmahay na si Mayor o ang Smart Pay. So starting sa airport nakita yung QR code, tanan nga atong mga activities for tourists naka-online na kinito. So that's our goal for this year. So tanan nga mga restaurants, mga hotels, ato nang isunod dito sa atong Smart Pay, even ang atong events, so that when our visitors come to our city, dito na lang sila mag-book online, including payments sa atong mga environmental fees and tourism fees. So ako i-remind ang atong mga departments, no, to make it sure na ang atong mga fees will also be updated so that it will be connected to our Smart Pay, sa atong Smart Pay tourism program sa atong LGU Iligan. So last week, we had our city project monitoring committee. So nag-remind lang may sa atong contractors. We will call them this week katong mga medyo na yung mga delays kamay to fast track their implementation. And we are happy to report to you na ubay-ubay na yun ang atong mga projects na na-implement. And this month na po mga nauman. Ang water project nato sa Rugungon is already in the process of testing. Hapit na tumahuman. Itong this June na maka-testing na po sila. So pinaspasay po sila dito sa atong solid waste. Ang atong geological study, Sir G, hopefully this week makasugod na taong plaster para makapalit na ta sa yuta na mangita pa kita allocation niya. Ana naman ganin, no? And then, og ang atong water project, no? And then, this coming katong praise committee, no, nag-meeting usap kami last week, and we are finalizing katong atong health insurance, private kini sa tanan government employees nga mga regular. So pero duha pa man ang present, we are still open for other HMOs nga mo submit this week na lang yun. Among plano nga maapas ni this month for the mayor to announce, including atong plano nga mga pasalamat pabaon sa atong mga retirees as part of the union's bargaining with the mayor. Last week usap nakakitay discussion on the local learning hub of the gender and development. Mag-submit na kita ang application because we will be highlighting 5 best practices of Iligan. And then, once the documentation is complete, mahimo sa kitang destination sa atong gender and development practices, including ani ang atong OSAEC, ang atong efforts sa CSWD, ang atong Department of Health nga initiatives, o kang atong my God, no, atong online platform pag-monitor the very first VAUCIDES applications or monitoring sa atong VAUCI online. And then nag-meeting usap ang MANCOM sa transition team. So I remind na ko ang mga departments to please prepare all the necessary documents for the transition. This coming June 30, all of the documents should be made available para atong ma-submit sa DILG and then ma-document. For the upcoming events, nakitay
this month na kita meeting for the first time sa atong Startup Council o sa atong Creative Council. Dayon, another coordination meeting for our upcoming bar exam this coming September and our preparation for our Pakarajan this coming July. So we'll have a series of greening activities as part of our Adlaw sa Iligan. So akong yangyo, we'll have a specific activity ani, but in this month, nakita yung mga tree planting initiatives, no, for the local government of Iligan. So mara katong atong update for this month. Actually, dagan pa kayo, pero walang to siguro ang mga major. Dagang salamat, padayon, Asenso, Iligan.